כעת השר איתמר בן גביר, שהוא דמות פוליטית שנויה במחלוקת, יש לו תומכים, יש לו מתנגדים, אבל השאלה היא האם עתידו הפוליטי אמור להיות מוכרע בזירה המשפטית, כי זה מה שצפוי להיות השבוע בבג"ץ. שבוע טוב, השר בן גביר. שבוע טוב, איילה. בוא, ברשותך, בכל זאת מילה על איראן, זה חשוב עתידך הפוליטית, אבל איראן פה כמרקחה. אני חושב שהעם האיראני אומר את דברו, ומהפכות קורות מבפנים. העם באמת מאוד מאוד מוטרד ומתקומם על מה שנעשה שם, זו דיקטטורה. ראש הממשלה אמר לו פעם, הממשל הזה, הממשל האיראני, המנהיג האיראני, הם אנשים רעים מאוד, רוצחים, טרוריסטים, וטרוריסטים לא רק כלפי כל העולם, אלא גם כלפי העם שלהם. אנחנו רואים את זה עכשיו. טוב, לזירה הפנימית שלנו, ביום חמישי בג"ץ אמור לדון בבקשתה של היועצת המשפטית לממשלה לפטר אותך, נכון? איילה, לבג"ץ אין סמכות. אין סמכות לדון בדבר הזה, זה דיון שהוא חסר תקדים. לדון בדבר הזה? אין סמכות לדון בדבר הזה, אין סמכות לפסוק בדבר הזה, ואני חושב שהדברים נאמרו מצוין. ישיבת הממשלה, אם בג"ץ יחליט איזושהי החלטה לפטר אותי, אמרו את זה שרי הממשלה, אמר את זה ראש הממשלה, זו הפיכה לכל דבר. זו הפיכה לכל דבר. למה היא רוצה לפטר אותך? מה הטענות שלה? היא רוצה לפטר אותי בגלל שאני מצליח ליישם את המדיניות שלי. היא לא אומרת את זה ככה. איילה, תקראי את החומר. שינה את המדיניות בהר הבית, נותן גיבוי לשוטרים, קובע מינויים, בטח שאני אקבע מינויים. מה, אני באתי בתור עציץ? הסמכות של השר זה למנות מינויים, ואני אומר לך, איילה, לפני חודש וחצי. אבל רגע, למשל, למה דווקא המינוי הזה של רינת צבן עושה פה את כל הבלגן הזה? מי זו רינת צבן? האזרח הפשוט לא יודע מי זו רינת צבן. רינת צבן. יודע שהייתה עדה באלפים, שאולי הרגיזה את אנשי נתניהו, אולי שלא הצליחה עם העדות כל כך. כן, אבל זה לא הסיפור. למה אתה לא רוצה אותה? אבל זה בדיוק זה הסיפור. זה לא הסיפור שהרגיזה או לא הרגיזה את נתניהו, זה תשאלי את ראש הממשלה. כשאני רואה את התיק שלה, פתאום אני מגלה, יש שופטים של בית המשפט העליון, שכותבים עליה ביקורת מכאן ועד הודעה חדשה. מתי? באיזה הקשר? בתיק של אוריך ושל הבחור השני. טוענים שם טענות מאוד 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 קשות כלפיה. אחרי זה אני רואה מרכז הערכה. ציון מאוד מאוד, לא רוצה לפגוע בקצינה כאן באופן פומפי. לא נעשה. ואז אני מקבל איום לפני חודשיים. בסביבת היועצת המשפטית לממשלה. אגב, שאני כבר לפני 2.5 ביקשתי להדיח אותה. את מי? את היועצת. ואומרים לי, אם אתה לא ממנה את רינת צבן, אנחנו נדאג לפטר אותך. זה מאפיה. רגע. ככה מתנהלת מאפיה. רגע, סליחה, אדוני השר, אתה לא יכול להטיל פצצה כזאת. זה לא ישיבת ממשלה פה זה ציבור, עם ישראל שומע את הדברים. מי זה אומרים לך? מסביבתה של היועצת, אומרים לך באופן אישי, לסביבתך, גורם מסביבתה של היועצת? גורם הכי קרוב ליועצת, ואני לא אגיד את שמו כאן, אומר לגורם קרוב מאוד אצלי, את הדברים האלה, ואת יודעת מה, הם כותבים את זה גם שחור על גבי לבן, דקה, סליחה שנייה, אני אעזור לך, במכתבים, והם כותבים לי, אם אתה לא ממנה את רינת צבן, זה יהיה שיקול שלנו, בבקשה להדיח. למה היא כל כך חשובה להם? זה את צריכה לשאול אותם. אבל אני אגיד לך משהו אחד. לא, אבל מי זה הגורם הזה? מה זה? יש לה שני גורמים שמקורבים אליה, יש לה את חגי ארוש, יש לה את גיל לימון. אתה יכול להיות יותר מפורט? אני לא אגיד את השם, אבל אני כן אומר לך שבמכתבים שהם שולחים לי, והם שולחים אליי מכתבים, וזה כתוב שחור על גבי לבן, הם יותר מרומזים שם, ואני אומר דבר אחד. אני השר, אני זה שהסמכות לחתום אצלו, לא סתם... אבל כל מינוי זה אצלך הסמכות? לא, רק מדרגת סנ"צ ומעלה. ומה הדרגה שלה? היא רב פקד, היא רוצה להיות סנ"צ, אני צריך לחתום על זה. אני לא חותמת גומי. הסתיימו הימים, היו לפניי אולי שר, איך אמר לי המפכ"ל הקודם, תראה את הרשימה תחתום. אמרתי לו, מה פתאום, מי עושה דבר כזה? אני רוצה את השם. השאלה אם אתה נוקט גישה פוליטית כשאתה חותם או לא חותם. תראה, אנחנו אזרחי המדינה, אלה שמכבדים אותך ואלה שלא רוצים שתצליח, אני מאמינה שכל אזרח במדינה רוצה שהמינויים במשטרה יהיו מינויים ענייניים, טובים ולא פוליטיים. איילה, זה מדויק. אני בודק מקצועיות, נחישות. כן, אני רוצה לראות משילות. אני רוצה לראות ריבונות. גם הציבור רוצה לראות משילות. בדיוק, אני לא מתבייש להגיד את זה. אני חותם על קצינים שאני חושב שהם, המדיניות הזאת של משילות, ריבונות, מקצועיות, נחישות, הם ימחישו. אתה יודע, אתה מפתיע אותי. אני חשבתי שהסכסוך שלך עם היועמ"שית היה, אתה הגעת איתה לאיזה הבנה, והיית די בסדר איתה, והיא הייתה רגועה, אבל פתאום אתה באת ודיברת על
על המידע שיש לך בנושא של הפצ"רית. אני חושבת ששם היה משבר גדול. יכול להיות שזה גם... מה המידע הזה? אתה לא מוכן לחשוף אותו. אני אומר דבר מאוד... אתה יודע מה אתה עושה? אני אגיד לך משהו. אתה כמו איזה אחד כזה בא, זורק פצצה לחלל, אבל לא נותן את הגיבוי מאחורי הפצצה. אמרת, יש לי מידע על הפצ"רית והיועמ"שית, לא הבאת גיבוי. אתה אומר, בכיר הביא, הזהיר, אתה לא נותן לזה גיבוי. אם יש מישהו, אגב, לא מהמשטרה, כן. אבל אם יש איזשהו גורם שמספר לי את הדברים, הוא אומר לי, אל תגיד את השם שלי, אז צריך להגיד את השם שלי. לא, אבל תגיד מה המידע. אני אמרתי מה המידע, אני אומר את זה עוד פעם. אני אומר, היועצת המשפטית לממשלה, אז אני אומר את זה עוד פעם, היועצת המשפטית לממשלה, היא הייתה מעורבת בנושא של ההדלפה. בטלפון של הפצ"רית יש ראיות נגדה. אני אמרתי את זה, אני אומר את זה, אני אמשיך לומר את זה, ואת יודעת מה ההוכחה הכי גדולה? אמרתי את זה 1000 פעמים. אני מוכן, אמרתי, תתבע אותי, אמרו לי דקה, יש לך חסינות. אני אוריד את החסינות, אני מצעיר אצלך כאן. היא תתבע אותי, אני אוריד את החסינות, בואי נלך לבית משפט על הדבר הזה. מה הראיה שהוא אמר? לא מי זה הגורם. לא מי זה הגורם. אני מבינה, לשמור על המקור זה דבר אלמנטרי. הגורם יודע, אבל שימי לב מה... מה? רגע, לא השר בן גביר, אני לא אוותר על זה. תראי מה קורה כאן. אני רוצה, אל תעשה. אני רוצה להיות מרוכזת ברשותך. מה המידע? זה מאוד מעניין. המידע היא שהיא מעורבת בהדלפה. אני אומר את זה שחור על גבי לבן. המעורבת בהדלפה, אבל שימי לב למה שקורה כאן. אני לפני 2.5 אמרתי, צריך להדיח אותה. אני אמרתי לאורך כל הדרך שיש מידע בנושא של הפצ"רית. אמרתי שהיא מאיימת עליי על רינת סבן, יש שוב מכתבים שהם יותר מרומזים, אם לא תמנה אותה, אנחנו ניקח את זה כשיקול. את לא מבינה מה קורה כאן, מה זה מאפיה? מה זה, יש יועצת משפטית שבכלל צריכה להיות מפוטרת, שהיא מנהלת את הדברים, והיא זאתי שרוצה להדיח שר, בלי כתב אישום, בלי הרשעה, אגב, החוק אומר, שר שהוא מורשע. אני אומר לך עוד פעם, ואני חוזר על זה. הממשלה רואה בדבר הזה, וזה לא רק אני אמרתי. כן, ראיתי שקיבלת תמיכה. אגב, הפתיע אותי גיל לימון, בישיבת הממשלה, שאמר שאתה מתערב בחקירה, כי גיבית את אותו בחור, את אותו שוטר מתראבין, אבל בעצם זה, למה הופתעתי מהאמירה הזאת, וחשבתי שאתם נרדמים בשמירה, ואתם בעצמכם לא מכירים את החוק, במקום להגיד לו, אדוני גיל לימון, מי שמנהל את החקירה זה מח"ש, ומח"ש זה אצלכם חונה, לא אצלי. אז אתם אולי יכולים להתערב במח"ש, אבל אפילו לא אמרתם לו את זה. קודם כל את צודקת, אבל את מבינה את הטענה? את שומעת את הטענה שאני גיביתי שוטר, לוחם שלנו, שפעל בתראבין, ואני, זה פשוט, ב7 בבוקר, אני לא היה בחקירה, היה במעצר בית לצערי, ושוחרר, אבל תביני, אני כבר ב7 בבוקר, עוד לפני חקירת מח"ש, גיביתי אותו, זה התפקיד שלי, אני הולך אליהם, דקה, זה חשוב, אני הולך אליהם בבוקר, בערב, בלילה, אשתי צוחקת, שאם אני שם רייז בית, אני מגיע לתראבין. אני הולך אליהם, אני מגבה אותם, לא היה שר כמוני, מה היא רוצה? שאני אזרוק אותם לכלבים? אלה הלוחמים שהצילו אותנו ב7/10. אלה האנשים שנלחמו עבורנו, וכן, אני שר בין היתר כדי לגבות אותם. את יודעת מה היא עוד אומרת בתגובה שלו לבית משפט? שאני לוחמים שזרקו עליהם בקבוק תבערה וירו, והרגו את אותו מחבל, אני גיביתי אותם. בטח שגיביתי אותם. אני גאה לגבות אותם. השר בן גביר, אבל איך אתם לא יודעים את החוק? שמח"ש אחראי. לא, הכל בסדר, לא יודעים את החוק. יודעים את החוק, אבל מי שרוצה להלך אימי ולא יודע את החוק, זה הגברת הזאת. בוא נלך לתראבין ונלך לצפון, ותשמע, מצד אחד יש כתבי אישום נגד אבו לטיף וחרירי ועוד כמה ארגוני פשיעה. מצד שני יש חיסולים בלתי פוסקים בחברה הערבית, בלתי פוסקים. על רציחות, על כבוד המשפחה, זה דבר חמור שצריך לטפל בו תרבותית וחברתית, זה קשה לדעת מראש, קשה לדעת מה קורה בכל משפחה. אבל לחיסולים בארגוני הפשיעה, כשאנשים שהם לא קשורים, מה שנקרא collateral damage, נפגעים מהרציחות האלה. והארגוני הפשיעה האלה, הם פוגעים לא רק בחברה הערבית, הם פוגעים בחברה היהודית גם, הם סוחטים בלי ערף. אז איפה המשילות שאתה מדבר? אז אני אגיד לך, צריך להבין שמה שאני עושה לא עשו 30 שנה, ודווקא בגלל זה מתגברות הרציחות שם. הרי מה שעשיתי, זה לקחתי להם את הכספים. כשאני באתי למשטרה, את יודעת מה אמרו לי איילה? המדיניות שלנו בארגוני פשע, סולחות, בו הידברות ביניהם. סגלוביץ' לפניי חילק מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים. הם אומרים שבזמנם היה
מעולה. בוודאי שהיה מעולה, איזה שאלה, אם אתה משפחת חרירי או ג'רושי או קראג'ה, קבל מיליארד שקל מעיריית נצרת, מקבל מיליארד שקל, הולך לראש עיריית נצרת, אומר לו, תן לי חצי מיליארד לג'רושים או לקראג'ה או לבקרי, בוודאי שיהיה מעולה, בוודאי שהם... אבל אני לא אמרתי, אין דבר כזה. מה זה עזה? שקט? קונים שקט? אני לא קונה שקט. ותראי מה קרה, הורדתי ב-60% את העיריות בנגב. 30 שנה לא נכנסו לתראבין. זאת אומרת, תראבין... נכנסתם לתראבין, לא הבאתם אקדח אחד... לא נכון, קודם כל הבאנו יותר מאקדח אחד. כמה, שניים? כמה, אבל זה לא רק העניין הזה. משטרה לא הייתה בתראבין, פתאום חילקו שם 300 דוחות, פתאום 20 בתים שצריך להרוס אותם. לפניי הם לא הגיעו לשם. הורדתי את הגנבות רכבים ב-19%. אגב, אני רוצה לתקן, כי אמרתי שבזמן קראתי זה היה 80,000, לא 80,000, היה 30,000, 37,000 אין לי יכולת להתמודד. דקה, לא, אני אראה לך את הנתונים. אבל אצלי זה 15,000, הורדתי, קראתי מסתובב מפכ"ל כושל, מסתובב באולפנים מלכלך עליי, הורדתי את הגנבות רכב ב-20%. הורדנו, את יודעת, פתאום מאות אחוזים הורסים יותר, דקה זה חשוב, מאות אחוזים הורסים יותר בתים. אני עושה מה ש30 שנה לא עשו לפניי. למה אתה לא אומר למשטרה? איפה הנשק? הם עובדים מאוד, סליחה. עובדים קשה, אבל איפה הנשק? לא רק איפה הנשק, אתמול מצאו הרבה מאוד נשקים ושלשום, וכן, המשטרה לבד לא מספיק. ולכן אני הלכתי לשב"כ, אני לא השר הממונה לשב"כ. הלכתי לזיני, מה אתה רוצה כדי להיכנס? אגב, זיני מבין שזה טרור לכל דבר, מה שאמרת, זה יתהפך עלינו. הוא אמר, תשמע, אני צריך יותר כסף, אני צריך כאן להקים איזשהו מחלקה אצלי. אני ומאי גולן הלכנו, אספנו כסף לשב"כ, אני הכנסתי אותם כבר. תשמעי, איילה, דקה. 400 אלף נשקים, לא התחיל אתמול. לא שלשום, ברור, תמיד. זה הפקרות של 30, כן. כישלון יתום ולהצלחה. נכון, אבל סוף סוף מישהו מתחיל לטפל בזה. אוקיי. השר בן גביר, מה תעשה ביום חמישי? בג"ץ כן יתערב בסוף, מה תעשה? אני אמרתי לך ואני אומר לך עוד פעם, ותשמעי אותי טוב, וזה לא רק אותי, ראש הממשלה. אתה מודאג? לא רק שאני לא מודאג. אמר ראש הממשלה, אמרו שרי הממשלה, אם תהיה החלטה שהיא לפטר אותי, הממשלה וראש הממשלה יראו את זה כהפיכה נגד הדמוקרטיה על כל המשתמע. מתי הבחירות לדעתך? אני מקווה שבמועדן, למרות שאני אגיד לך את האמת, אם זה יהיה מחר מחרתיים, אני מניח שהעוצמה יהודית תגיע מעל 10 מנדטים, אבל אני עסוק בתראבין, אני עסוק בנגב, אני עסוק במשילות, משמר לאומי שהקמנו, הריסות בתים, 5,000 בתים, רק השנה בנגב 5,000 בתים הרסו, לא חוקיים. חזרתי לפני שבוע מאתיופיה, הייתה לנו משלחת מאוד מרשימה שבראשות גדעון סער, שר החוץ, יחד עם כ-18 חברות ישראליות באתיופיה. זה ראשון? זה מפגש ראשון כזה? זה המפגש הראשון שהיה באתיופיה, אבל מה שאני רציתי להציע לך, כדי להבין את הנושא של אתיופיה, צריכים אולי להקדיש כמה שניות כדי לעבור קודם כל על העבר, אחר כך דקה על ההווה. היסטוריה. בדיוק, נתחיל מההיסטוריה ויהיה לנו הרבה יותר מעניין כדי להבין לאן הפנים שלנו הולכות. ישראל, אתיופיה, כן, קודם כל, היחסים שלנו, עוד פעם, אנחנו כעם הספר, אנחנו יודעים, קודם כל מלכת שבא שמגיעה להכיר את מלך שלמה. בסוג של קשר בין מדינות הראשון מסוגו, בין אתיופיה לישראל. והדבר הזה שקרה לפני אלפי שנים חוזר וקורה שוב לפני חודש בערך, כאשר שר החוץ האתיופי הגיע לארץ, בחודש מרץ. ועכשיו באמת שבוע שעבר עשינו ביקור גומלין, כמו שאמרתי, של השר גדעון סער, יחד עם 18 חברות ישראליות, אנשי עסקים באתיופיה, ושם פגשנו את העמיתים שלנו כדי לראות איפה ההזדמנויות יכולות להיות בין שתי המדינות. עכשיו, חשוב... כמה חברות השתתפו במפגש הזה? 18 חברות ישראליות מתחומים שונים, מתחום החקלאות, שזה אולי עולם התוכן המיידי אז בוא תפרט לנו, מה יש כרגע באתיופיה, מה הגילוי הזה עכשיו באתיופיה, למה דווקא שם? תראו, קודם כל אתיופיה היום עוברת באמת כמה רפורמות בו זמנית בכמה מישורים שונים. כמו שהשר הציג את זה, וגם נציגים של משרד הכלכלה, במכון הייצוא, התאחדות התעשיינים, כולם היינו שם ושמענו את אותו מסר. יש פה ונפתחת פה דף חדש של היחסים בין אתיופיה לישראל.
נתחיל דווקא בדיפלומטיה ואחר כך נגיע גם לכלכלה. מבחינה דיפלומטית היום, קשרים מדיניים קודם. קודם כל קשרים מדיניים שנותן לנו את הבסיס כדי להמשיך ולהעמיק את הקשר הזה. באמת היום במורכבות שבמדינה לא קל מדינות שמצביעות ואומרות בוא אנחנו רוצים להדק את הקשר העסקי והמדיני איתכם. באתיופיה כבר הוכיחה בידה להצביע בפורומים שונים בעד החלטות של ישראל. וזה כבר נותן לנו את הפלטפורמה הבסיסית כדי שנוכל לפתח את העסקים. כן. ביחד עם זאת, זו מדינה שכמו שאמרתי קודם, היא באמת עוברת מהפכה ברפורמות בתוך המדינה עצמה. מהפכה כלכלית שהתחילה מתי? התחילה בשנים האחרונות מאז סיום מלחמת האזרחים, או באמת המשבר הפנים אתיופי שהיה. ויש עכשיו באמת סדרה של רפורמות שקורות בו זמנית בעת ובעונה אחת, אם זה פתיחה של בנקים של תחום הבנקאות, וגם בתחום הפיסקליים, גיוס בגבייה של יותר מיסים, וגם רצון של התחדשות בחדשנות, ושם ראו, כמו אולי מלכת שבא בזמנו, היום גם הם רואים בנו כישראלים את ההזדמנות לבוא ולהשאיר את המשק שלהם. עכשיו ברשותך רק צריך להבין, כן, אתיופיה זה מדינה של 130 כמעט מיליון איש. זה מדינה שיש לה המון תחומים שעוד אנחנו יכולים לפתח אותם יחד איתם, בלהביא אתיופיה לדף חדש של יחסים, בדיוק כמו שהשר אמר וציינתי קודם. כן. באתיופיה יש את המשאבים האלה. עכשיו, הממשלה האתיופית מתכוונת להשקיע, להזרים כספים לכל מיני סקטורים ששם יכולות לצוץ הזדמנויות עבור הישראלים? הסקטורים הם מאוד רחבים. איזה סקטורים בעיקר עכשיו עשויים לעניין ישראלים? עולם החקלאות על פניו הוא באמת התחום המובהק ביותר והישיר ביותר. אבל יחד עם זאת, בעוד פעם, אנחנו כחברת מר באים בתחום של תשתיות תקשורת, בתחום גם של אספקת פתרונות אינטגרטיביים לביטחון, וגם שמה, כאילו עוד פעם, מדינה בסדר גודל שלה, ביתרון בגודל שלה, ויש לה צמיחה של 4 שנים האחרונות של יותר מ-6.5% בממוצע. זה באמת נתונים כלכליים מאוד מאוד טובים. אתה אומר סדר הגודל שלה, זאת מדינה שעשויה להוות שוק מאוד מאוד גדול. חד משמעית. וזה מה שהופך אותה באמת לאטרקטיבית. חד משמעית. אם אנחנו מדברים על אזורית, אני לא רוצה עכשיו לעשות דירוג ולהביא נתונים מקרו-כלכליים, אבל אין ספק שהיא בין 5 הכלכלות החזקות של אפריקה, מדינה שולטת, וגם המיקום האסטרטגי שלה מספיק לפתוח מפה ולראות את ההשפעה האזורית שלה, גם לאינטרסים שונים שיש במדינת ישראל. כן. לישראל יש איזשהו מרוץ, תחרות מול מדינות אחרות שגם רוצות להיכנס לשוק האתיופי. איזה מדינות עוד מתעניינות? קודם כל, כל המדינות שם. לצערנו, אנחנו מאוד קשה להגיע לאוקיינוס כחול שרק מחכה לישראלים. אבל כמו שציינתי קודם, יחד עם התחרות בין המדינות השונות, יש פה חלון הזדמנות, שכמו שציינתי קודם, גם פלטפורמה דיפלומטית שמאוד מכניסה אותנו לעולמות תוכן השונים, גם כלכלה שמתפתחת ומתפתחת במהירות, גם עם כוח אדם מיומן בצעיר, ותמיד התחרות תמיד נמצאת. לישראל יש מה להציע בתחום הטכנולוגי, בשלל תחומים בעצם. חד משמעית, באמת בחזרה קצת להווה, לפני שאנחנו צוללים לעתיד במשלחת, היה שיח באמת כנה בצמאון מצד האתיופי לשמוע את הטכנולוגיות השונות של החברות ישראליות היה להציע, לשתף בבעיות, באיומים, באיך אנחנו יכולים לבוא ולסייע להם, כי מהפכות דומות גם ישראל עברה אומנם בעבר, אבל חד משמעית אנחנו מביאים איתנו איזה ערך. מביאים איתנו ויש פוטנציאל מאוד מאוד גדול, ובכל זאת, מה הסיכוי של ישראל להגיע לעסקאות משמעותיות באתיופיה? אני חושב שהסיכוי מאוד מאוד גדול. ויש כמה סיבות לזה. קודם כל זה הקרבה הגיאוגרפית. אנחנו בסופו של דבר כמעט פחות מ4 שעות טיסה מאתיופיה, עם 4 טיסות או 3 טיסות יומיות. אנחנו יכולים לקום בבוקר, להגיע לפגישות באתיופיה ולחזור לישון אצלנו בבית. והקרבה הגיאוגרפית, אמנם יש חסמים שאנחנו, גם הצד הישראלי וגם הצד האתיופי, כן, אז מה החסמים הגדולים? תראי, קודם כל יש את החסם של ההבנה של הסביבה העסקית, קודם כל. אנחנו כישראלים, ואני שהסתובבתי הרבה באמריקה הלטינית בעיקר,
נוטים לחשוב על אפריקה כמונוליט, כמקשה אחת של אותו סוג של מדינות, אותה סוג של בעיות, וגם של חיפושים. במצב הוא לא כזה. באמת, אפריקה בכלל, וגם אתיופיה בפרט, הם מגוון מאוד מאוד רחב, גם של צבעים, וגם של הזדמנויות שונות, שאת כולם אנחנו צריכים להכיר. להכיר את האופי המאוד ספציפי וייחודי לאתיופיה. מצד אחד לבוא באמת עם הצד הישראלי. ואין היכרות כזאת כרגע, נכון לעכשיו. עוד פעם, כל אחד, היו שם 18 חברות שהיו בתחומי חקירה מאוד מאוד בחקר, מאוד מאוד שונה. אני היה כבר פעם כמה וכמה שהייתי שם, אמנם בעיקר כשהייתי בקונקשן ממדינות אחרות, אבל לא נדבר על המדינות האחרות. እንግዲህ አሁን መስመር ላይ የሚገኙት አቶ ሽሎሞ ሞላ የቀድሞ የክኔሴት አባል ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልን። እንዴት አለ? ደህና ነው ወይ ተስፋዬ? መልካም ሳምንት እመኛለሁ አቶ ሽሎሞ። እኔ ሰላም ነኝ። እንግዲህ ዛሬም የማይመች ቦታ ስለሆንክ በስልክ ነው እንጂ በምስል መግባት አልቻልኩም። ይቅርታ። እሺ፣ ድምጾትንም ከሰማን ጥሩ ነው አቶ ሽሎሞ። በመስመር ላይ ጋዜጠኛ ፋሲል ለገሰም ይኖራል። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። መልካም ሳምንት እንመኛለን። እንግዲህ ፕሮግራማችን በእውነት ባለው የኢራን ጉዳይ ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ይሄ አመጹ የህዝባዊ አመጽ አሁንም እየጋለ የሄደበት ሁኔታ ነው። በዛን ጀምር ፋሲል። አዎ እንግዲህ አሁን የሚወጡት ዜናዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ሁላችሁም እየተከታተላችሁት ነው። እርግጥ ከ24 ሰዓት ከ36 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ 24 ሰዓት ከ36 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ኢንተርኔት ተዘግቷል በኢራን። የኢራን መንግስት ነው ኢንተርኔቱን የዘጋው። ነገር ግን በተለያዩ መንገዶች ዜናዎች እየወጡ ነው። በአሁኑ ወቅትም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ማስጠንቀቃቸው እንደቀጠሉ ነው። የአሜሪካ ተዋጊ አውሮፕላኖችና ሌሎችም የጦር ቁሳቁሶች ወደ መካከለኛው ምስራቅ እና ፋርስ ባህረ ሰላጤ እየጠጉ ነው የሚል ዜና አለ። እንግዲህ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋግሞ ያስጠነቀቁበት ሁኔታ አለ። ግድያው በከፍተኛ ሁኔታ ከቀጠለ በኢራን መሪዎች አማካኝነት አሜሪካ ጠበቅ ያለ እርምጃ እንደምትወስድ ገልጸዋል። እንግዲህ ያው እንደምናየው ሰሞኑን ማታ አለማቋረጥ ሰላማዊ ሰልፎች እየተካሄዱ ነው። የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በኢራን እየተቃጠሉ ነው። አያቶላ ኻሜኒ በበኩላቸው ማለትም አልንበረከክም የሚለውን ቃላታቸውን ከመሰንዘሩ ወደ ኋላ አላሉ። እስራኤልም በበኩሏ ከኢራን ህዝብ እንደምትቆም ደጋግማ እያስታወቀች ነው። በውጭው ሀገር የሚገኙ ኢራናውያን በስደት ላይ የሚገኙ ኢራናውያን እንደውም በኢራን ውስጥ ጭምር በሚደረጉ ሰላማዊ ሰልፎችም የእስራኤል ሰንደቅ ዓላማዎች እንደሚታዩም ለማየት ችለናል። በአጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከት ኢራን ከፍተኛ ውጥረት ላይ ነው ያለችው። ያለውን አጋጣሚ በመጠቀምም እርምጃ እንዲወሰድ ሁሉም ናቸው በከፍተኛ ሁኔታ ግፊት የሚያደርጉት። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ተስፋዬም ሽሎሞ ከ30 እና 40 ዓመት በላይ ለመካከለኛው ምስራቅና ለፋርስ ባህረ ሰላጤ ቀውስ የሆነችው ኢራን ነች። ኢራን ማለትም መንግስቷ ነው። ይህ እስላም አክራሪ መንግስት ነው። ይህ እስላም አክራሪ መንግስት ከተገረሰሰ ከወደቀ እንግዲህ መካከለኛው ምስራቅ ሰላም የማይሰፍንበት ምክንያት አለ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ሂዝቦላም አለ ኢራን እርዳታ ሊቆም አይችልም። ሐማስም አለ ኢራን እርዳታ ሊቆም አይችልም። የኢራቅ ሺዎችም አለ ኢራን እርዳታ ሊቆሙ አይችሉም። ይህ ሁሉ የእርዳታ ሲቆረጥባቸው ሲዘጋባቸው አማራጭ ስለሌላቸው ወይ እጃቸውን ይሰጣሉ ወይ ወደ ፖለቲካው መስመር ይጓዛሉ። ይህ ነው እንግዲህ አጠቃላይ ያለው አመለካከት። እንግዲህ ፋሲል እዚህ ላይ በእውነት አሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንጹህ ዜጋዎች ከተገደሉ ወይም ደግሞ አጸያፊ ነገሮች ከተደረገ እኛም ጣልቃ እንገባለን የሚል ንግግር ዛቻ አሰምተዋል ከሰሞኑ። በአንጻሩ ስንመለከት ከሰሞኑ አርብም ቅዳሜም እንደ መረጃዎች እንደሚወጡት ከሆነ ከኢራን በየጣራ ላይ ሆነው የጸጥታ ኃይሎች እንደውም ንጹሃን ላይ ዜጎች ላይ ቶክስ የመክፈት ሁኔታና ብዛት ያላቸው የቆሰሉና እንደውም የሞቱም ይገኙበታል። በዚህ ላይ ዶናልድ ትራምፕ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት የሰጡት መግለጫ የለም። አዎ ምንም አይነት መግለጫ የለም። ግን እንደሚመስለኝ ከሆነ ሁኔታውን በቅርብ ሆነው እየተከታተሉ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል።
ከዚህ በተጨማሪ መጠቆም ፈልገው ተስፋዬም ሆነ ሽሎሞ በዚህ 2 ቀን ውስጥ ማለት 24 ሰዓትም ሆነ 36 ሰዓት የተፈጸመውን ጭፍጨፋ በብዙ ላናውቀው እንችላለን። ነገር ግን በኢራን ምድር ውስጥ የአሜሪካም የእስራኤልም ሰላዮች መዘዋወራቸው ስለማይቀር ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እየባሰ መምጣቱን ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወዲያው በሚገነዘቡበት ጊዜ እርምጃ እንደሚወስዱ የማይጠራጥር ነው የሚሉ ብዙ ናቸው። እንዳውም ውሳኔ ላይ ሁሉ ደርሰዋል የሚል አመለካከት አለ። ውሳኔ ላይ ደርሰዋል፣ አሁን የሚያደርጉት የጦር ኃይላቸውን ማጠናከር ነው የሚል መግለጫ አለ። አቶ ሽሎሞ እኔ እንኳን አቶ ፋሲልን ልጠይቀው የፈለኩት ወይም ደግሞ ሀሳብ የኔን ሀሳብ ምናልባት ጨምሮ እሱ የበለጠ ማብራሪያ ሊሰጥ የሚችል ከሆነ አቶ ፋሲል በዚህ በእኛ በአይኢቲቪ 140 ሁሌ ስንናገር ነበረ እስራኤል ነፃነቷን ወይም ደግሞ እስራኤል ከአደጋ ነፃ ልትሆን የምትችለው አካባቢው ያሉትን ቴሮሪስቶች ማውደም ብቻ ሳይሆን የባቡን ራስ ማስወገድ አለባት። ማለትም የኢራን መንግስት ይህ አክራሪ መንግስት የእስልምና አክራሪ መንግስት ካልወደመ ወይም ደግሞ ካልተገረሰሰ መፍትሄ አይገኝም እያለን ብዙ ጊዜ ተናግረናል በዚህ መድረክ ላይና አሁን ሁኔታውን ስናየው ግብረ አበሮቿ በሙሉ ከቬኔዙዌላ ጀምሮ እስከ ሂዝቦላ ከሂዝቦላ እስከ ሐማስ ከሐማስ እስከ ወተት ዝንቦች በጣም ተዳክመዋንና ራሷም እስራኤል ቀጥታ ከኢራን ጋር ተፋጣ ነበረ ከአሜሪካ ጋርም። ስለዚህ አሁን እየተደረገ ያለው ሁኔታ ውጤቱ መንግስቱን ወደ መውደቁ እያስኬደው ነው ወይ ነው ጥያቄው። ሊሆን ይችላል ነው ማለት እንኳን ባይቻል እስቲ ሽሎሞ አስበህ ነበር እንደዚህ አይነት ይደርሳል ሁኔታ ይደርሳል ብለህ? እኔ እንጃ እኔ አስቤ አልነበረም። አንተም አስበህ ላይሆን ይችላል። ግን ነገሮች እየተሟሟቁና እየተለዋወጡ በሚመጡበት ጊዜ አስበሃል እና ደጋግመህ የምትናገር ነበር አንተ እኔም ስናገር ነበር። ይኸውም ለዚህ ሁሉ ላለው የተጨባጭ ሁኔታ መካከለኛው ምስራቅ ማለትም መዛባት፣ የኢኮኖሚ መዛባት፣ የፖለቲካ መዛባት፣ ወታደራዊ ኃይል መዛባት፣ የሽብር ፈጣሪዎች እርምጃ መኖር ዋና ምክንያቷ የኢራን እስላም መንግስት ነው። ዋናው ምክንያቱ የኢራን እስላም መንግስት የሚከተለው ርዕዮተ ዓለም ነው የሚል አመለካከት ስንዘረዝር ቆይተናል። እውነትም ነበር። እስራኤል እኮ በከፍተኛ ሁኔታ ልትታነቅ ተቃርባ ነበር። ይህ ሁሉ ቀስ በቀስ አሁን እየረገፈ እየተመጣ መጥቷል። መጀመሪያው እርምጃ የተወሰደው ማለት ይቻላል የፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጀነራል ሱሌይማኒን ካስገደሉ በኋላ ነው። ጀነራል ሱሌይማኒ ይህንን የማነቂያ ገመድ በከፍተኛ ሁኔታ ሲያዘጋጅ የነበረ ጀነራል ነው። በሊባኖስም ሆነ በሶሪያም ሆነ በሁቲዎችም ሆነ የእሱ መመታት ከዛ በኋላ እንግዲህ ያሉትን ሁኔታዎች ሁላችንም የምናውቀው ነው እና የኢራን መመታት ኢራን በአገርነት አይደለም። ኢራን በአገርነት ውብ አገር ነች። አዋቂዎች ብልሆች ያሉባት አገር ነች። 100 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ የሚኖርባት አገር ነች። ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተወጡ ብሔረሰቦች የሚኖርባት አገር ነች። የረጅም ዓመታት ስልጣኔ ያላት አገር ነች። ግን ለዚህ ሁሉ ጣጣ ምክንያት የሆነው በስልጣን ላይ ያለው የእስላም መንግስት ነው። ይህን እስላም መንግስት መገርሰስ ከተቻለ እንኳን መካከለኛው ምስራቅና በዓለም ዙሪያም ሰላም መስፈን ሁኔታ ጥሩ ይሆናል የሚል አመለካከት ያለ። ምክንያቱም አንተም ገልጸዋል። ሌላው ሳይቀር ቬኔዙዌላ ድረሱ ሄደው ነበር። ከዛ ጀምሮ ነው በፈጠራ ድርጊት ያስፋፉ የነበሩት እና ይህ ሁኔታ ይለወጣል የሚል አመለካከት አለኝ። ሁሉም እንደዚህ እንደሚያስብ ጥርጥር የለውም። ብዙዎች ሽሎሞ ተስፋዬ ብዙዎች የኢራን መንግስት የመጨረሻ ቀን ደርሷል ይላሉ። እኔ እንጃ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ አይደለሁም። ግን እየተቃረበ መምጣቱ የኢራን መንግስት ደካማ መሆኑን እያየን ነው። ይኸው አንደኛውና ትልቁ ምክንያት የኢራን መንግስት ደካማ መሆኑን የሂዝቦላ ድርጅት ራሱ ድርጅቱ ደካማ ስላልሆነ ብቻ አይደለም አጸፋውን በእስራኤል ላይ የማይመልሰው። ከዚህ በተጨማሪ እስራኤል በከፍተኛ ሁኔታ 12 ቀናት ጦርነት ከወቀጠች በኋላ ዛሬ ነገ ሙሉ ለሙሉ አጸፋ መልሳለሁ እያለ ሲደገስ በመቆየት ላይ ይገኛል እና አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ የኢራን መንግስት ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ በጣም አደገኛና አሳሳቢ ተጨባጭ ሁኔታ ነው። ከውጭው ዓለም የሚገኙት ኢራናውያን ደግሞ በአሜሪካና በሌሎችም ግፊት በተለይም ልዑል አልጋ ወራሹ የቀድሞ ንጉስ ልጅ ከፍተኛ ግፊት እያደረጉ ነው። በየቀኑ ሰዓቶችን እየሰጡ በተወሰኑ ሰዓቶች ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል ያሉ መግለጫዎችን ያወጣሉ
ያወጣሉ። ያም እየተከበረ ነው። አቶ ፋሲል እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ይህ ከሆነ እንዴት ነው አህያውን ሲፈሩ መደላድሉን ሆነብንና በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ በእኛ ላይ በተለይ በእስራኤል ላይ ዛቻው ምንድን ነው? ለምን ነው ዛቻው? ሎ እስራኤል ላይ ብቻ አይደለም አሁንም ይዘቱት አሜሪካንም ላይ ጭምር ነው። አንድ ነገር ከሆነ አንድ እርምጃ ከተወሰደብን በእስራኤልም ላይና በአሜሪካ ጥቅሞች ላይ ጉዳት እናደርሳለን እያሉ ነው። እንግዲህ በተለይ በእስራኤል ላይ ከፍተኛ ጉዳት እናደርሳለን የሚለው የእስራኤል ጉዳይ ሁሉንም እስልምና እምነት ተከታዮችን ሀገሮችን አንድ ላይ ስለሚያዋህዳቸው ጭምር ነው፣ ጭዎችን ብቻ ስላልሆነ። ግን አሁን ይህ ጊዜው ያለፈ ፖለቲካ ነው ማለት ይቻላል። አቶ ሽሎሞ ይሄ ነገር ከእንግዲህ ወዲያ የሚያዋጣቸው መስሎ አይታይም። እንደውም በቅርብ ቀናት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ አልፎ ተርፎ ድብደባ ከማድረጋቸው በተጨማሪ ሀገር ለቃችሁ ውጡ የሚል ትዕዛዝ ይሰጣሉ ተብሎም ይጠበቃል። እንደሚባለው ከሆነ በሩሲያ ለአያቶላ ኻሜኒ ለመቀበል ከፍተኛ ዝግጅት አድርጋለች የሚሉ ዜናዎች እየወጡ ነው። ለማንኛውም ጊዜና ወቅቱን መጠበቅ ያስፈልጋል ነው። ሌላው እዚህ ላይ ፋሲል ህዝባዊ አመጹ በኢራን ብቻ ሳይሆን አሁን በአውሮፓም ከሰሞኑ ያየነው የንጉሱን ባንዲራ በመቀየር ሰንደቅ ዓላማውን በማውለብለብ እና ያው ያለው ድጋፍ ከኢራን ውስጥ ብቻ ሳይሆን እየወጣ ያለበት ሁኔታ ላይ እየታየ ነው። እንደውም አልፎ ተርፎ እስራኤል ሀገር ውስጥ የሚኖሩ የኢራን ተወላጆችም በእውነት በኢራን በኩል ያለው ሁኔታ ከአንተም እንደገለጽከው ከቅርብ ጊዜ በኋላ ውጤቶች ይኖራሉ የሚል ንግግር እየተናገሩ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላለህ ፋሲል? እንደሚመስለኝ እነሱም ከሆነ ከኛ የተለየ ለየት ያለ ዜና ያላቸው መስሎ አይታየኝም። ያም ሆነ በዚህ ላይ መገንዘብ ያለብን ደግሞ ተስፋዬም ሽሎሞ ኢራን ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ይሁዳውያን ይኖራሉ። ዛሬ ጠዋት እንደሰማው ዜና ከሆነ በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ጣልቃ አይገቡም። በሰላማዊ ሰልፍ ከቤታቸውም አይወጡም። አዎ የእነሱ በሰላማዊ ሰልፉ ጣልቃ መግባት ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስባቸው ይችላል። ግን በአጠቃላይ ስንመለከተው በእስራኤል ያሉት የኢራን ዜጎች ይሁዳውያን የኢራን መንግስት እንዲገረሰስ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ያሰቃያቸው መንግስት ነው። በአንጻሩ ትብብሮችም ያደርጋሉ በውጭው አገር ከሚገኙ ሌሎች ኢራናውያንም ጋር። ከጥቂት ጊዜያት በፊት ሁላችን እንደምናውቀው የኢራኑ ልዑል አልጋውራስ እስራኤል በመምጣት ሁሉ ጉብኝት አድርገዋል። ስለዚህ በሻህ ማለትም በንጉሱ ጊዜ አሁን ልጃቸው ናቸው ያሉት ንጉሱ ሞተዋል። በንጉሱ ጊዜ ኢራንና እስራኤል በጣም ውድና የጠበቀ ግንኙነት ነበር የነበራቸው እና የሁሉም ዓላማና እምነት አሁን ግንኙነቱ እንደገና ይታደሳል። ከአሜሪካ ጋርም ያለው ግንኙነት ይታደሳል። ኢራን ከ50 ዓመት በፊት እንደነበረችው ወደ ሰላማዊነቷ ትለወጣለች የሚል ከፍተኛ አመለካከት አለ። አመሰግናለሁ ፋሲል። እንግዲህ እስኪ ባለን ትንሽ የተወሰኑ ደቂቃዎች ስለ እስራኤል ፖለቲካ እንግባና የመንግስት ህግ አማካሪዋ እንግዲህ ከሰሞኑ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትርን ኢታማር ቤንግቪር እንግዲህ ይሄን ሳምንት ይመስለኛል በከፍተኛ ፍርድ ቤት ስለሳቸው የስራ እንግዲህ ለማባረር የሚደረገው ጥረት ውይይት አለ በከፍተኛው ፍርድ ቤት። ይሄ ውጤቱ ምን መስሎ ይታያል ፋሲል? ለጊዜው ለማወቅ ያዳግታል። አውቃለሁ የሚል ካለ እኔ በእውነቴን ነው የምለው እስኪ ታገስ ማለቱ ይመረጣል ብዬ ነው የማስበው። የፊታችን ሐሙስ ነው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውሳኔ ላይ የሚደርሰው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል እንግዲህ አቶ ሽሎሞ ከዚህ በተጨማሪ የሚያውቀው ካለ ሌላ ጊዜ እንደዚህ አይነት ውሳኔ የተላልፎ እንደሆነ ሊገልጽልኝ ይችላል። ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በስልጣን በማገልገል ላይ እያለ አለምንም የክስ ወንጀል ወይም ተከሶ ፍርድ ተበይኖበት በግዴታ ስልጣን ላይ ተቀምጦ ልቀቅ የተባለ ሚኒስትር የለም። ገና ምንም የክስ ወንጀል ሳይቀርብበት የተለያዩ መንግስታዊ ግዴታዎችን በሚገባ አልተወጣም፣ ህግ ተላልፈዋል ተብለው ነው እንግዲህ ህግ በሚገባ አላከበሩ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ በማለት ነው እንግዲህ የመንግስት የህግ አማካሪዋ ውሳኔ ላይ የደረሱት። ስለዚህም ይህን ሀሳባቸውን ለከፍተኛው ፍርድ ቤት አቅርበዋል፣ ይግባኝ ብለዋል። ከፍተኛው ፍርድ ቤትም ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ከፍተኛው ፍርድ ቤት ምን አይነት ውሳኔ ላይ ይደርሳል ለሚለው ለማወቅ ያዳግታል። ከደረሰስ በኋላ ለምሳሌ ያህል
ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን አስወግዱ ብሎ ትእዛዝ ተሰጣቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ትእዛዝ ይቀበላሉ ወይ አይቀበሉም ወይ ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት አሁን በጣም ያዳግታል። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ ሚኒስትሮቻቸው ቤንግቪርን እንደግፋለን፣ ትክክል አይደለም ይህ አመለካከት፣ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ መግባት አይችልም፣ በአገሪቱ ሚኒስትር መሾም የሚችሉት በህጉ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው በሚል ሀሳባቸው እንደጸኑ ነው። እንግዲህ የፊታችን ሐሙስን እንጠብቅ። አቶ ሽሎሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ይኸውልህ የቤንግቪር ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ እኔ እንግዲህ እንዳለ እይታ ነው። ምናልባት ሁለታችሁ ሰርፕራይዝ ልትሆኑ ትችሉ ይሆናል። ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤንግቪርን ከስራ ማባረር አለበት ብሎ ውሳኔ ይወስናል። ምክንያቱም ውሳኔው የህግ ውሳኔ ነው እንጂ የፖለቲካ ውሳኔ አይደለም። በህግ ውሳኔ በምትመጣበት ጊዜ አቶ ፋሲል አይተህ ከሆነ የቤንግቪር ጉዳይ ከአንድ ዓመት ተኩል ያህል በከፍተኛ ደረጃ በክትትል ላይ ነው የነበረው። ምክንያቱም ከነበረው ወንጀል፣ ከሚያደርጋቸው ስራዎች፣ ከሚወስዳቸው እርምጃዎች፣ በስልጣኑን ተመርኩዞ የሚያደርገው ጣልቃ ገብነት ብዙ ነገሮች ያልተዋጠላቸው ነገሮች ነበሩና ለዳኞች ማለት ነው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እኔ እንደምገምተውና እንደማየው ከሆነ በተለይ የመንግስት አቃቢ ህጓን ያው ማይወዷት አማካሪ ልቷን አቃቢ ህግ ልቷን አባረናታን ይላሉ። ግን ስራዋን እሷ እየሰራች ነው ያላት። እሷና ግብረ አበሮቿ በሙሉ የሚሰጡት ሐሳብ በሙሉ አቶ ሽሎሞ እንደዚህ እናድርግ። እንግዲህ አቶ ሽሎሞ ይሄን የግሉን አመለካከት ነው የሚሰነዝረው እንደ ትንታኝነቱ። እኔ የማስበው ከአሁኑ መናገር ያዳግታል። ስለዚህ አሁን ከእኔ በኋላ ደግሞ ጸጋን ታነጋግራላችሁ። ስለዚህ ጸጋ ፊት አቶ ሽሎሞ ጋር ውይይት የምትከፍቱበት በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ጸጋ የመንግስትንና የቤንግቪርን ሀሳብን በመደገፍ ልዩ አስተያየት ይኖራታል። በክኔሴትም በሚኒስትሮች ምክር ቤትም የተነጋገሩትን ተከታትላለች እና በአጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከት እስካሁን ድረስ በእስራኤል ታሪክ አልነበረም። ተከታተሉ አልተከታተሉ አንድ ዓመት ተኩል የክስ ወንጀል እስካልተመሰረተባቸው ድረስ የክስ አቤቱታ እስካልተመሰረተ ድረስ እንዴት ነው ስልጣናቸውን ይልቀቁ ብሎ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሚሰጠው ትእዛዝ የሚሉ ብዙ ናቸው። ከግራ ክንፎችም በኩል ቢሆን ብዙ ሰምተናል። ስለዚህ ይህን የፊታችን ሐሙስ እናየዋለን ነው ብለው ተስፋዬ። ጋዜጠኛ ፋሲል ለገሰ በእውነት ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ቀጥታ መስመር ላይ የምትገኘው የክኔሴት አባል ዶክተር ጸጋ ፈንታውን ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ፣ እንዲሁም አቶ ሽሎሞ፣ ፋሲል፣ ተመልካቾች፣ አድማጮች ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ጸጋ እንደምን አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም ሳምንት እንመኛለን ዶክተር። ዘገባውን ተከታተልሽው ዶክተር? አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ዘገባውን አልተከታተልኩም። እናንተ ጋር ለመገናኘት መስመር እያዘጋጀው ነበር። አይ ያለሽን አስተያየት ለመጠየቅ ነበር። ዘገባው እንግዲህ በደቡብ ክፍል ከሰሞኑ በእውነት የቤድዊን ህብረተሰብ አስመለከተ ትንሽ ትርምስ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ከመከላከያ ሚኒስትር ጋር እና ከብሔራዊ ደህንነት ሚኒስቴር ጋር ያደረጉትን ጉብኝት ያሳየ ነው። እስኪ በመጀመሪያ በእውነት ከዛን ጀምርና ይሄ ጉብኝት የስራ ጉብኝት ነው። እዛ ላይም ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገሩት እንግዲህ ወደ ደቡብ ክፍል ያለውን የመንደር ምስረታ አዳዲስ መንደሮችን ለመመስረትና የግዴታ ያንን አካባቢ በእውነት ይዘቱን ለመቀየር ተናግረዋል። እስኪ በዛን ጀምር ዶክተር። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በእውነት እስራኤል በጣም ትንሽ ሀገር ናት፣ ጠባብ ሀገር ናት። የቆዳ ስፋቷ በጣም ትንሽ። ከዛም አልፎ ደግሞ የሀገሪቱ 1/3 የደቡብ ክፍል ነው፣ ነጌብ ነው፣ የበረሃ መሬት ነው፣ ሰፊ መሬት አለ። ያ መሬት ግን አብዛኛዎቹ ሰፍሮ የሚገኙት የበዶዊ ማህበረሰብ ተወላጆች በባህላቸው መሰረት የሚኖሩት በድንኳን ነው፣ እናውቃለን። ነገር ግን ከሁሉ እየከፋውና እየመረረው በአሁኑ ሰዓት የወንጀል ድርጊት በእነሱ እየተስፋፋ ነው።
የወንጀል ድርጊት ስንል እያየን ነው። መገዳደል፣ አደገኛ ዕፅ መሸጥ፣ የጦር መሳሪያ መስረቅ፣ በእስራኤል ደቡባዊ ክፍል በኩል መሳሪያዎችን ማስገባት የመሳሰሉት ይታያል። በዚህ ላይ የእውነት ከተነጋገርን አገራችን እስራኤል ደካማ ናት። እስካሁን ድረስ ጠንካራ እርምጃ አልወሰደችም። በበዶዊ ማህበረሰብ ላይ ጠንካራ እርምጃ መውሰድ አለባት። ቦታው በመንግስት እጅ ነው እንጂ በግለሰብ እጅ አይደለም። እስራኤል የሀገሯን ክልል አሳልፋ መስጠት የለባትም። እነዚህ ወንበዴዎች የሚሰሩት ስራ ዛሬ እርስ በርሳቸው ይሁን እንጂ ነገ ጠዋት ከኛም ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ እስራኤል ጠንካራ እርምጃ መውሰድ አለባት። ይህንን የደቡብ ክፍል ነገብን ማልማት እንደጀመረችው ሁሉ ማስፋፋት አለባት። በርካታ ከተማዎችን፣ መንደሮችን መመስረት አለባት። የበዶዊ ማህበረሰብ አንድ ላይ እንዲኖሩ ሁሉ ከተማ አላቸው። ራሃት የተሰኘው በሌሎች አካባቢ አይፈልጉ መኖር እንደፈለጉት መኖር ይፈልጋሉ። ያለምንም ህንፃ ያለምንም ኤሌክትሪክ እንደፈለጉትና ይህ መሆን የለበትም። የእስራኤል መንግስት በዚህ ላይ ዛሬ ብቻ አይደለም ጠንካራ እርምጃ አልወሰደም። ደካማ ነው። ጠንካራ እርምጃ መውሰድ አለበት። በቂ አይደለም በእኔ አመለካከት። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በእውነት የቤድዊ ህብረተሰብ እንደሚናገሩት ከሆነ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትር ቤንግቪር በእኛ ላይ በጣም ከመጠን በላይ ጫና እየፈጠረብን ነው የሚል እንደውም ዛሬ በተለያዩ ጎዳናዎች ሰላማዊ ሰልፍም አድርገዋል። እንደውም በህይወታቸው ላይም ዛቻ እየደረሰ ነው። እንዴት ነው ከአንቺ አስተያየት ስታዩ በእውነት እኚህ ሚኒስትር በእነዚህ ህብረተሰብ ላይ የበለጠ ጫና አሳይቷል ብለሽ ታምኛለሽ? በመጀመሪያ ደረጃ አቶ ተስፋዬ ቤንግቪር 3 ዓመት ብቻ ነው ሚኒስትሩ። የዚህ የደቡቡ ክፍል ጉዳይ የሚያነጋግረው ከ20 ዓመት በላይ ነው። አዲስ የተፈጠረ አይደለም። ቤንግቪርን በመጥላት የቤንግቪርን ርዕዮተ ዓለም በመጥላት ቤንግቪርን አንቀበለውም በማለት የሚናገሩትና በተለይ ከፖለቲካ አንጻር በመነሳት የሚናገሩት እንጂ ይሄ ነገር ጭራሽ ከቤንግቪር ጋር የሚያገናኘው የለም። የራሳችን የሀገራችን የመንግስታችን ድካም ነው። ከ20 ዓመት በላይ 30 ዓመት ማለት እንችላለን የታየ ድክመት ነው እንጂ ከቤንግቪር ጋር የሚያገናኘው የለም። እንግዲህ በእውነት ሚኒስትር ቤንግቪርን ካስታወስን አይቀር የመንግስት ህግ አማካሪ የፊታችን ሐሙስ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀረቡትን ሐሳብ እንግዲህ ከስራቸው ለማግለል ጥረት እየተደረገ ነው። በእውነት ከፍተኛው ፍርድ ቤት ምን አይነት ፍርድ ይጠብቀናል ብለሽ ታስቢያለሽ? በጣም ጥሩ ጥያቄ። በመጀመሪያ ደረጃ አንድን የህዝብ ተመራጭ ከስልጣኑ ማሰናበት የሚችለው የመረጠው ህዝብ ብቻ ነው። ሌላ ሰው ሊሆን አይችልም። የመረጠው እንጂ ሌላው ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የእስራኤል ፍርድ ቤት ከፍተኛው ፍርድ ቤት በህዝብ ምርጫ ላይ የመግባት መብት የለውም። ህዝቡ ከፈለገው ይመርጠዋል፣ ካልፈለገው አይመርጠውም። ስለዚህ የቤንግቪርን ጉዳይ በተመለከተ የመንግስት ህግ አማካሪዋ ቤንግቪርን ከስልጣን ለማውረድ የሚያደርጉት ጥረት ዲሞክራሲን የሚቃወም ትክክለኛ ያልሆነ አመራር ነው። ተስፋ የማደርገው ከፍተኛው ፍርድ ቤት የፖለቲካ ተጫዋች አይሆንም የሚል ተስፋ አለኝ። ለምን ያንን አቶ ተስፋዬ አንድን የህዝብ ተመራጭ የወንጀል ድርጊት ካልፈጸመ በስተቀር ከስልጣን ማውረድ የሚችለው የመረጠው ህዝብ ነው። በህጉ መሰረት ቤንግቪርን ከሚኒስትርነት ማሰናበት የሚችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤንግቪርን ለዚህ ሚኒስትርነት አልፈልግም ማለት ይችላሉ። ቤንግቪር ደግሞ ይሄን ፈልጋለሁ ማለት ይችላሉ። ነገር ግን የፍርድ ቤት ጠቅላይ ሚኒስትሩን አልፎ ወይም ደግሞ የመንግስት የህግ አማካሪዋንን አስተያየት በመቀበል ከህግ ውጭ የሆነ ድርጊት ይፈጽማል ብዬ ተስፋ አላደርግም። ነገር ግን በእስራኤል ፖለቲካ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛው ፍርድ ቤትም የፖለቲካ ተጫዋች ሆኗል። በዚህ ላይ ጥንቃቄ ያደርጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ካልሆነ ለዲሞክራሲያችን በጣም አደገኛ ነው። አቶ ሽሎሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት ውስጥ ዶክተር ጸጋን ልጠይቃት የምፈልገው በመጀመሪያ ደረጃ በእርግጥ አንድን ሚኒስተር የሚሾመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። በእርግጥ የኛ የአገራችን የመንግስት አወቃቀር ሲስተም ፓርላመንታሪ ሲስተም ነው። ማለትም ፓርቲዎች የራሳቸውን ተወካይ ይልካሉ ለክነሴት። ክነሴት ውስጥ ደግሞ ማጆሪቲ ያገኘው ፓርቲ መንግስት ይመሰርታል። በዚህ መሰረት ሹመት የሚሰጠው በዛ ነው። ዳሩ ግን ለምሳሌ አንድ ሚኒስተር ከህግ ውጭ ስራዎችን ከሰራ ወይም አላግባብ ስራዎችን እየሰራ ከሆነ
ካሁን ቀደም ብዙ ሚኒስትሮች ከስልጣን እንዲባረሩ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የወሰነበት ውሳኔ ነበር በዚህ በተለያዩ መንግስታት ጀምሮና አሁን ከቤንጎሪዮን ጀምሮ ማለት ነው አሁን ባለንበት ጊዜ ማለት ነው አሁን ባለንበት ሰዓት የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን አይቶ ቤንግቪር ከስልጣን መባረር አለበት ብሎ ከወሰነ የሊኩድ የሚባለው ፓርቲ አንተ ገብርን ብሎ አሻፈረኝ ሊል ይችላል ወይ ነው ጥያቄው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አቶ ሽሎሞ የጠየቀው ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ መልሱንም አንተ መልሰኸዋል። ምክንያቱም በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሚኒስትር ከስልጣን ማሰናበት የሚችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ናቸው። በተለያዩ የወንጀል ድርጊት ከሰራ ከህግ ውጭ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ነው። የፖሊስ ክፍል ምርመራ ይጀምራል። አቃቢ ህጉ መጨረሻ ውሳኔ ያስተላልፋል። ለፍርድ ይቆም አይቆም። ነገር ግን አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ አንድን ሚኒስትር መለወጥ ከቦታው ማውረድ የሚችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ነው። ባለንበት የዲሞክራሲ ሂደት ቤንግቪር በዲሞክራሲ መንገድ ነው የተመረጡት። ወደድንም አልወደድንም፣ ተስማማንም አመለካከታቸውን አልተስማማንም ደጋፊ ያላቸው የህዝባቸው መርጧቸዋል። በምርጫው መሰረት ጥምር መንግስት ተቋቁሟል። የጥምር መንግስቱ አባል ናቸው። በጥምሩ መንግስት ደግሞ በዚህ ላይ ድርድር ሲካሄድ መንግስት ሲዋቀር ቤንግቪር የፈለጉት የኔ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሰጥተዋቸዋል። ስለዚህ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሚፈጽመውን ማየት ያስፈልጋል። ከወዲሁ የሊኩድ ፓርቲ እንዲያረጋል የዚህ ፓርቲ እንዲያረጋል ብሎ መናገር ገና አስቀድሞ መናገር ተገቢ ነው ብዬ አልገምትም። ተስፋ ማረጋው ግን ከፍተኛው ፍርድ ቤት ይሄን እንደማይቀበለው ነው። ከተቀበለው አደገኛ ነው። ዲሞክራሲያችን አደጋ ላይ ይወድቃል። ዛሬ ቤንግቪር ይሆናል፣ ነገ ጧት ሌላ ሚኒስትር ሊሆን ይችላልና አደገኛ ላይ እንዳንወድቅ መጠንቀቅ ይኖርበታል ከፍተኛው ፍርድ ቤት። ዶክተር ጸጋ ጥያቄው አሁን የመብት ጉዳይ ማለት በወንጀል ብቻ ሳይሆን የሽማሸን ንክራ ሽኩልም ሚናልቲም ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውሳኔ በሚወስንበት ጊዜ ያ ሚኒስተር በማይገባቸው ነገሮች እጁን ጣልቃ እያስገባነ ነው። ለምሳሌ አንዱ ትልቁ ጥያቄ ቤንግቪር አሁን እየተወነጀሉ ያሉበት ወይም ደግሞ እየተጠየቀ ያለው ጥያቄ ለመሬት ላይ ላሉ ፖሊሶች ቀጥታ መመሪያ ይሰጣሉ። ይሄን ማድረግ አይችሉም በህጉ መሰረት። እሳቸው ደግሞ በሚደረጉት ፖለቲካዊ ወይም ደግሞ ማንኛውም አይነት ምርመራ በሰው ላይ በወንጀል ምርመራ ባላቸው ላይ እጃቸውን ጣልቃ ያስገባሉ እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ከህግ ውጭ ስራዎችን ሚኒስተሩ ከስልጣናቸው ውጭ እያደረጉ ነው የሚለው ጥያቄ በወንጀል ሆነው እሳቸው መጨረሻ ላይ እስር ቤት እንዲገቡ ወይ እንዳይገቡ የሚል ሳይሆን በአስተዳደር ደረጃ እሳቸው ስልጣናቸው የማይፈቅድላቸው ነገር እየሰሩ ነው ተብለው ከስልጣናቸው እንዲለቁ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ተጠይቀው ነበር። ናታንያሁ አልፈቀዱም። በዛ ምክንያት ነው ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሄደው የኔ ጥያቄ አንድ ሚኒስትር ከስልጣኑ የሚለቀው በተወንጅሎ ሳክዲን ኑሮበት ወይም ደግሞ ብይን ኑሮበት ብቻ ሳይሆን በማያስፈልገው ጉዳይ ደግሞ እጁን ካስገባ ከስልጣን መልቀቅ አለበት። ይሄ ያለ ህግ ነው። አዲስ ነገር የፈጠርኩት አለ። የኔ ጥያቄ እንደዚህ አይነት ውሳኔ ያ ማለት እኔ ነገ ፍርድ ቤት ውሳኔ ውስጥ ቤንግቪር ይልቀቅ የሚለውን እያደገፍኩ አይደለም ዶክተር ጸጋ። የኔ ጥያቄ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ መጨረሻ ላይ ውሳኔ ከወሰነ የፖለቲካ ውሳኔ ነው ብላችሁ አትተገብሩትም ወይ ነው ጥያቄ። ለዚህ ለጠየቀው ጥያቄ አንተ ራሱ መልሱን ሰጥተዋል። በሰፊው ከኔ ይበልጥ ዘርዝረዋል። በእኔ አመለካከት የወንጀል ድርጊት ካልሆነ ቤንግቪር ለፖሊስ ሰራዊቱ የፖሊስ የሀገር ውስጥ ጸጥታ ጥበቃ ሚኒስትር ናቸው። የአንድ ሚኒስትር ተግባሩ ምንድን ነው? ፖሊሲውን በኃላፊነት ባለበት መስሪያ ቤት መቀየር ወይም ፖሊሲው በተግባር እንዲውል ማድረግ ነው። ከዛ በታች ግን በፖሊስ ውስጥ የሚመረመረውን ማን ይመርመር፣ ማን ፋይል ይከፈትበት አይከፈትበት የሚኒስትሩ ስራ አይደለም። ይሄን ሁላችን እናውቃለን። ስለዚህ አንድ ሚኒስትር በእስራኤል ሀገር የተቀመጠው በህዝብ ተመርጦ ነው። ወንጀል እስከሌለበት ድረስ በዚህ ጉዳይ ላይ ለሚመጣው ከቦታው መቀየር የሚችሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ያ ካልሆነ አልኩ አቶ ሽሎሞ የዛሬንን እናንተ የግራ ክንፎች ቤንግቪርን ስለምትጠሉ ወይም ቤንግቪር እንዲቀየር ከቦታው እንዲወርድ የሚለው ማየት የለብንም። ማየት ያለብን ሰፋ ባለ ሁኔታ ይሄ ነገር ለሀገራችን ዲሞክራሲ ይበጃል አይበጀም ነው። ዛሬ ነገ ለምሳሌ እንበል
ፍርድ ቤቱ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ቤንግቪር ከሚኒስትርነት ይልቀቅ ቢል ዛሬ ቤንግቪር ነው፣ ነገ ጠዋት ሌላው ሚኒስትር ነው። ያ ማለት በሀገራችን ዲሞክራሲ ሊቀር ነው። 15 ዳኞች ህዝብ ያልመረጣቸው የኛንን ዲሞክራሲ ሊረከቡት ነው። ያ ደግሞ አደገኛ ነው። ያ ከሆነ የዛሬን አትመልከቱ። ሁሉ ሰው በተለይ የግራ ክንፎች በአሁኑ ሰዓት የመንግስት ለመቀየር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለማውረድ ቤንግቪርን ከቦታው ለማንሳት የማይነገር የለም። ነገር ግን ሰፋ ብለን ረጋ ብለን በምናይበት ሰዓት ይሄ ነገር ለወደፊቱ ለዲሞክራሲያችን ምን አይነት አደገኛ ነው የሚለውን የምናይ አሁንም ቢሆን ከወዲሁ ምን እናደርጋለን እኛ የሊኩድ የሚለውን አስቀድሜ መናገር አልፈልግም። ነገ ውሳኔውን እንይ። እርግጠኛ ነኝ ከፍተኛው ፍርድ ቤት ተስፋ ነው የማደርገው፣ እርግጠኛ ማለት አልችልም። በዚህ ጉዳይ ላይ እጁን እንደማያስገባ፣ እጁን ካስገባ አደገኛ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ መጨረሻ ጥያቄ ዶክተር ጸጋ፣ በእውነት የሁለቱ ባለስልጣናት የግል ፉክቻ መሆኑ የሚያሳይበት አንዳንድ ብዙ መረጃዎች አሉ። ያው ሚኒስትሩ የህግ አማካሪዋ ወንጀለኛ ነች የሚል ትችቶችን ሲያሰሙ፣ የህግ አማካሪዋም ከስልጣን መውረድ አለባቸው የሚል እንግዲህ ይሄ ነገር በእውነት ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ የተሰማ ነው። የግል ፉክቻ መሆኑን የሚያረጋግጡ መረጃዎችም እየወጣ ነው። በእውነት ይሄ የህግ የስራ ስነ ስርዓት ነው ብለሽ ታስቢያለሽ ወይስ በሁለቱ ያለው የሁለቱ በስራ በኩል ያለ መግባባት ሁኔታ ነው? በመጀመሪያ ደረጃ የመንግስት የህግ አማካሪዋ እንደው በሌላ ሀገር ቢሆን ኖሮ 1 ሰዓት መቆየት አልነበረባትም በስልጣኗ። የመንግስት የህግ አማካሪ ስራው መንግስትን በህጉ መሰረት ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ወይም ደግሞ ይሄኛው በህጉ ተቀባይነት ከሌለው ለዛ ኦልተርናቲቭ ወይም ሌላ መንገድ መፈለግ ነው። የህግ አማካሪያችን ግን በአሁኑ ሰዓት የመንግስት የህግ አማካሪዋ ከግራ ክንፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች አባል በበለጠ የመንግስት ተቀናቃይ ናት፣ የመንግስት ተቃዋሚ ናት። ማንኛውም ምሳሌ በዛ ላይ ይቺ ሴትዮ የሰራችው ስራ በተለይ በመከላከያ ኃይሉ የህግ አማካሪዋ ጋር በነበረው ሁኔታ ላይ ለከፍተኛው ፍርድ ቤት ራሷ ዋሽታለች። ይቺ ሰው ለምንድን ነው የዋሸችው? ምርመራ ይካሄድ በተባለበት ሰዓት ያችን ጄኔራሏን ምንድን ነው ያለችው? የእሷ ምክትል ይመረምራል ነበር ያለችው። በማን ሀገር ተሰምቶ ይታወቃል? አለቃውን የሚመረምር ማንም ሰው የለም። ስለዚህ አሁን ያለው ቤንግቪር እንደሚታወቀው አነጋገር በግልጽ ነው ሁሉን ነገር እና በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት እያየን ነው። ስለዚህ የመንግስት የህግ አማካሪዋ እሷ ከስልጣን እንድትሰናበት መንግስት ወስኗል። ከፍተኛው ፍርድ ቤት ነው ያስቀራት። አሁን ከፍተኛው ፍርድ ቤት የዋሸችውን ተገን በማድረግ ቤንግቪርን በህዝብ የተመረጠው ይቺ ሰው በህዝብ አልተመረጠችም። ዳኞቹ በህዝብ አልተመረጡም። በህዝብ የተመረጠው ቤንግቪር ነው። ቤንግቪርን ማውረድ የሚችለው ከፖለቲካልም ህዝቡ ነው። በሚቀጥለው ምርጫ ይደግፈዋል አይደግፈውም ነው። በሚኒስትርነት ማውረድ የሚችለው ወንጀል እስካልሰራ ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ስለዚህ አቶ ተስፋዬ ይሄ የግል ሽኩቻ ነው። ተስፋ የማደርገው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ነገ በዚህ ጣልቃ እንዳይገባ ነው። ጣልቃ ከገባ ከፍተኛው ፍርድ ቤት በአብዛኛው የእስራኤል ህዝብ በኩል በቀኝ ክንፉ ተቀባይነትን እያጣ የመጣው የበለጠ ተቀባይነቱ ይወርዳል። ለዲሞክራሲያችን አደገኛ ነው። ይሄን ነው ዶክተር ጸጋ ይኸውልሽ፣ ብዙ ጊዜ አሁን በተለይ እናንተ ፓርቲ የሊኩድ ፓርቲ ማለት ነው፣ ያው እናንተ ናችሁ ትልቁ ፓርቲ፣ ሌላው አጋር ነው። እናንተ ናችሁ አሁን በከፍተኛ ደረጃ ሁልጊዜ የእናንተን ጥፋት አዙራችሁ ወደ ህግ አማካሪዋ ላይ ትጥላላችሁ። አሁንም ቢሆን ከፍተኛ ፍርድ ቤቱን ተወነጀላላችሁ፣ የህግ ባለሙያዎችን ተወነጀላላችሁ። እንደዚህ ያለች ናት። እኔ አሁን አንቺ ካልሽው ሴትዮዋ ከወታደራዊ የህግ አማካሪዋ ከተወነጀለችው ጋር ያለው የምርመራ ሁኔታ ገና ውጤት አላገኘም፣ ውጤቱ አይታወቅም። በማይሆንበት ጊዜ ውንጀላ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ በዛሬው ዕለት የትምህርት ሚኒስተር ኪሽ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ለሀሪዲዎች የሚሰጠውን ገንዘብ ክራይቴሪያውን ግልጽ ሳይሆን ባልሆነ መንገድ ግልጽ ሳያደርግ ገንዘብ አስተላልፏል። የክነሴቷ የህግ አማካሪ ይህን ድርጊት እንዴት ታደርጋለህ? ለሞዴል ይባላል ክራይቴሪያ ከክራይቴሪያ ውጭ ለምን ትሰራለህ ተብሎ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሄዷል። አሁን ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ሄዶ ደግሞ ኪሽን በሚልበት ጊዜ መልሳችሁ አሁንም ቢሆን ከፍተኛ ፍርድ ቤቱና የህግ አማካሪዎች ጸረ መንግስት ናቸው ትላላችሁ። ስለዚህ የት ላይ ነው እስከ መቼ ነው ይህ ሽኩቻ በተለይ በመንግስትና በህግ ባለሙያዎች ላይ የሚቀጥለው? ዶክተር ጸጋ አሁን ልመልስ ነው፣ አዳምጠኝ። በመጀመሪያ ደረጃ የመንግስት የህግ አማካሪዋ
የፈጸመችው ስራ ለጓደኛዋ ለመከላከያ ኃይሉ ለጄኔራሏ ሌባ አጭበርባሪ ከሃዲ አገሯን ለካደችው አላፍርበትም በግልጽ የምናገረው ነው። ለሷ ድጋፍ መስጠት ስተት ነው። በጋዝ በቀረበችበት ሰዓት ያቺ አጭበርባሪ ከሃዲ የእስራኤል ወታደሮችን ያልፈጸሙትን ፈጽመዋል ብላ ቪዲዮ በለት ላሩጽ ሽታይ መስሪያ ሰጣ ያወጣችና የሀገራችን ስምና የወታደሮቻችን ስም ያጠፋች ለከፍተኛው ፍርድ ቤት በቀረበችበት ሰዓት የሷ ጉዳይ ምክትሏ ይመርምረው የሚለውን የተስማማች ናት። የህግ አማካሪዋ ጓደኛዋ ስለሆነ ስለዚህ እቺ ሰው ተባባሪ ናት፣ ወንጀለኛ ናት። ልንገርህ። ሌላው ሁለተኛ ይቅርታ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ መስጠት አለብኝ። ሌላው ሁለተኛ ጥያቄ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ሌሎችን ትወረጅላላችሁ ላልከው በማንኛውም በኩል ተመልከት። ከፍተኛው ፍርድ ቤት በአሁኑ ሰዓት የፖለቲካ ተጫዋች ሆኗል። እናንተ የግራ ክንፎች ስልጣን መያዝ እንደማትችሉ ታውቁታላችሁ። በሚቀጥለው ምርጫም ቁጥራችሁ እያቆለቆለ ነው። እንደውም ሰምተህ ከሆነ ምንድነው ያለችው በቀደም ፕሮፌሰር ዘነጋዋት ስሟን ሀዲዶች እንዳይብራቡ እንዳይወልዱ ማድረግ አለብን አለች። ተመልከት፣ እዚህ ደረጃ ድረስ ሁሉ የተደረሰ ነው። እና የግራ ክንፎች ትክክለኛውን በፖለቲካ የተቀናቃኝ ፖለቲካ ፓርቲ እኮ ክብር አለው። ተቀናቃኝ መሆን እኮ በዲሞክራሲ መንገድ ስልጣን መቀየር ነው እንጂ እንዲሁ ባልሆነ ነገር የህግን ሁኔታ በማጣመም የሀሪዲዎችን ተመልከት። ገንዘቡ መተላለፉ ሁኔታ ትክክል አልነበረም፣ ስተት ነው የሂደቱ ሁኔታ። ነገር ግን የሀሪዲ ልጆች ገንዘብ አይቀበሉ ማለት አንችልም። ለአረቦች ሲሆን ስንት ቢሊየን ሸቀል የተቀበሉ አንድ ቃል አልተናገራችሁም። አረቦች ገንዘብ ሲቀበሉ አረቦች አንድ ቀን ይቅር በውትድርና ነው የምልህ በሽሩት ሎሚ አገልግለው አውቁም። የአረብ ቁጥር 21 ወደ 22% እየደረሰ ነው ከእስራኤል ህዝብ 2,100,000 ነው። ሀሪዶች ላይ ግን እንዲህ ጥምድ አድርገው ያዛቸዋቸው ለምንድን ነው? ከግራ ጋር ስለማይሄዱ ነው። ነገ ከግራ ጋር ቢሄዱ ጋንጽ ምንድን ነው ያለው? ከኛ ጋር ከመጣችሁ ያው ቼክ ሰጣችኋለሁ፣ ፈርሙ፣ የፈለጋችሁትን ገንዘብ ሰጣችኋለሁ ነው ያለ። ስላልሄዱ ነው። ቢሄዱ ኖሮ ከግራ ክንፎች ጋር እመነኝ ማንኛውም ጫማቸውን ነበር የሚስመው ሀሪዲዎችን። ስለዚህ አቶ ሽሎሞ የእናንተ የግራ ክንፎች ትልቁ ችግራችሁ መሰለ ስልጣን እንደማትይዙ ታውቁታላችሁ። ግን ገንዘብ ስላለ ጩኸት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ጉልበት ያላቸውን ሰዎች መግዛት ትችላላችሁ። ግን ምርጫ በሚሆንበት ቀን ሄደን የምርጫ ወረቀት ስናስገባ የሀብታሙ የደሃው የደካማው የሁሉም መብት እኩል ስለሆነ በቁጥር እኛንን ብዙ ያው ትልቁ ችግራችሁ። ዶክተር ጸጋ ፈንታውን የክኔሴት አባል እንግዲህ ከሰሞኑ ደግሞ ተገናኝተን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የምርጫውን ሁኔታ ይዘን እንግዲህ እንወያያለን። አሁን በሰዓት እጥረት ምክንያት እንግዲህ ስለነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት እንመኛለን ዶክተር። አመሰግናለሁ ሸቧቶብ፣ ለእናንተም እንዲሁም ለተመልካቾች በሙሉ ለአድማጮችም አመሰግናለሁ። አሁን እንግዲህ ውይይታችንን የምናደርገው ከአቶ ሽሎሞ ጋር ነው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ። በጣም የሚገርም ነው ያየነው በቴሌቪዥን ስለ ኢራን የምንጣፍ ጉዳይና ሸቲኺም የምንላቸውና ምን ያህል ከኢራን የመጡ ሰዎች ያላቸው ትውስታና በጣም የሚገርም ነውና ምናልባት አንዳንዴ ሁላችንም ቢሆን ጥሩ ነገር አስበን እነዚህ ከኢራን የመጡ ሰዎች ተመልሰው ሀገራቸውን ሄደው እንዲያዩ ልክ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ወደ ኢትዮጵያ ሄደን ከተወለድንበት ተራራውን ጋራውን አየሩን እየተነፈስን እንደምንደሰተው ሁሉ ለእነሱም ሊሆንላቸው ይችላልና ይሄ አረመኔና በጣም ቆራጥ መንግስት ተወግዶ ምናልባት አቶ ተስፋዬ እኔ እናንተም ምናልባት ኢራን ደርሰን ልንመጣ እንችላለን። ምኑ ይታወቃል። ምንም ችግር የለውም። አጠራጣሪ አይደለም አቶ ሽሎሞ። አሁን የፈለግንበት የምንሄድበት ሰዓት እየደረሰ ነው። በእውነት በእስራኤል ሀገር የሚኖሩት የኢራን ተወላጆች ሁላችንም እንደምናውቀው በንግድ ዘርፍ ተሰማርተው ነው የሚኖሩት። ብዙውን ጊዜ አላቸው ከታተላለው። በዚህም ሀገር የሬዲዮ ፕሮግራም አላቸው። በንግድ በተመግራች ላይ በጣም ጎበዞች ናቸው፣ የታወቁ ናቸው፣ ጥሩ ነጋዴዎች ናቸው። ፓርሲዎች በጣም እና ንፉጎች ናቸው ይባላል፣ ግን በቃ ለስራ በጣም ጎበዞች ናቸው።
አዎ ለክርክር አመቺዎች ናቸው ዋጋ ላይ ምናምን እዛ ላይ ነው ግን በእውነት ናፍቆት አላቸው ከዚህ በፊት በንጉሱም ዘመን የነበራቸውንና እስራኤልና ኢራን የነበራቸው ግንኙነት ሁሉ ጊዜ በናፍቆት ነው ብዙዎቹ እንደውም የወጡት ካሁን ካለው መንግስት ጋር የግዴታ ከውጭ ወደ ሀገር ውጭ ለመውጣት የሚያደርጉት ግዴታ ስለሆነ በመጀመሪያ ውትድርና ውስጥ የመቀጠር ሁኔታና ከዛ በኋላ ነው ፓስፖርት የሚሰጣቸው እና ስላለው መንግስት ሲናገሩ የግል ህይወታቸውን በጣም በሚገርም ሁኔታ ተከታትየዋለሁ እንግዲህ ኢራን ከሰሞኑ ምን አይነት እጣ ፈንታ የሚለውን አብረን እንከታተላለን እኛም ለተመልካቾቻችን አዳዲስ መረጃዎችን ለማምጣት እንሞክራለን ሌላው አቶ ሽሎሞ እርሶ ልጠይቅ የምፈልገው በእውነት ለተመልካቾችም ግልጽ እንዲሆን ሚኒስትር ቤንግቪር ምን አይነት ወንጀል ሰርተው ነው ወይስ ደግሞ ምን አይነት በስራቸው ላይ ስርዓቱን ያለመከተል ሁኔታ አድርገው ነው በዚህ አሁን የፊታችን ሐሙስ በከፍተኛው ፍርድ ቤት ስለሳቸው ጉዳይ ውይይት የሚደረገው ከስራቸውም እንዲጋባ የሚያደርገው ሁኔታ እስኪ ሰፋ ባለ ሁኔታ አርሶ ቢገልጹልን ያንተ የጠየቀን ጥያቄ መልስ ከመመለሳችን በፊት በወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ በኢራን ላይ ያለውን ሁኔታ አንድ ቃል ሁለት ቃል መናገር ፈልጋለሁ እሺ የኢራን ሁኔታ ለኛ በነገራችን ላይ በኢኮኖሚያችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚፈጥር ችግር ነው ማለትም የኛ መከላከያ ከኢራን ለምሳሌ ኢራኑ መንግስት ቢወድቅና እዚህ አካባቢ ያሉ ጠላቶቻችን በሙሉ የጦር መሳሪያ የሚሰጣቸው ያ ሁሉ ቢወገድና ኢራንና እስራኤል የዲፕሎማሲ ግንኙነት ቢያደርጉ ቢያንስ እስራኤል ሀገር በመከላከያ ሚኒስትር ባጀት 20% ትቆጥባለች ማለት ነው 20% ቆጠበች ማለት በአጠቃላይ በጣም ብዙ ገንዘብ ለማህበራዊ ጉዳይና ለትምህርት ለኢኮኖሚያችን ሁሉ የሚሆንና ህብረተሰባችንም በእውነት የኑሮ ውድነቱን የተሻለ የሚሆንበት አጋጣሚ ነው ያለና ነገሩን ቀለል አድርገን ማየት አይኖርብን ማለት ነው ያ ማለት ወታደራዊ አካላችን አይዘጋጅ ማለት ሳይሆን አሁን ባለፈው ከኢራን ጋር የነበረው ጦርነት ብቻ ምን ያህል ገንዘብ እንዳስወጣና ሁላችን እናውቃለን ከ150 ሚሊያርድ ሸቀል በላይ ነው እስራኤል ያወጣችው ማለት ነው 30% ከባጀቷ ማለት ነው ከገንዘብ ከመንግስት ባጀት ስለዚህ ጠቀሜታው ትልቅ ነው በየነው የኢራን መንግስት መወገድ አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄ ስመጣ አቶ ተስፋዬ ምን አለ መሰለ አንድ ሚኒስተር በሚኒስተርነቱ በርግጥ የሚኒስተሩን ቢሮ ፖሊሲ ማውጣት አለበት ፖሊሲ ያወጣን መመሪያዎችን ይሰጣን በአጠቃላይ ግን የነዛ ነገሮች የሚተገበሩት ግን ከቢሮ ባሉት ሰራተኞች አማካኝነት ነው አሁን ቤንግቪር እየሰሩ ያሉት ኃላፊነታቸው የፖሊሲ ተቋም አለ የፖሊስ ተቋሙ የፖሊስ አሰራሩ የሚተገብረው ተግባሮች የሚሰራቸው ስራዎች ሙያዊን በተመረኮዘ ስራ ነው የሚሰሩት ሁሉ ጊዜ የባለሙያዎች የሚሰሩትን ስራ ቀጥታ ለራሱ ለፖሊስ ሚኒስተሩ ወይም ለሀገር ደህንነት ሚኒስተር ሪፖርት ማቅረብ አይገባቸውም ትክክልም አይደለም ለምሳሌ ያህል አሁን ቤንግቪር እሳቸው አሁን እየተወነጀሉበት ያለው ምንድነው የሚፈልጉትን ሰዎች ይሾማሉ ለምሳሌ የእሳቸውን ሪዮት ዓለም የሚከተሉትን ከጠይቀው ለምሳሌ የእሳቸው ረዳቶች ቃለ መጠይቅ እያደረጉ ባለስልጣኖችን ስልጣን ይሰጧቸዋል የነሳቸውን ሪዮት ዓለም የማይከተሉትን ደግሞ ስልጣን ይነፍጓቸዋል ይሄ ለምሳሌ በጣም ትልቅ እና መጥፎ ነገር ነው ምክንያቱም እሳቸው እኔን የሚደግፈኝ ከሆነ ስልጣን ሰጠዋለሁ ይሄ ራሱ አንድ አስቸጋሪ ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ቤንግቪር አሁን እየተወነጀሉ ያሉት እሳቸው ፖሊስ የሚመረምራቸውን ምርመራዎች የግል ወንጀልም ሊሆን ይችላል የማህበራዊ ወንጀልም ሊሆን የተለያዩ ነገሮችን ፖሊስ መሰል በምስጢራዊ ነገር ሁሉ የሚመረምራቸው ነገሮች አሉ እሳቸው በእነዚህ ምርመራዎች ላይ ጣልቃ እየገቡ እንዲያውም ለጋዜጣ ሁሉ አውጥተው እየሰጡ ከማይገባቸውንና መስራት የማይገባቸውን ነገር እየሰሩ ነው ይሄ ራሱ ወንጀል ነው ትክክል አይደለም ማለትም
ብዙ ጊዜ በይሁዳና ሰማርያ ያሉት ለምሳሌ ናአርያ ግባዎት የሚባሉ ወጣቶችን ለምሳሌ አረቦችን ሄደው የሚደበድቡ ቤቶቻቸውን የሚያፈርሱ የሚጎዱ አሉ። እነሱ ለምሳሌ እንዳይመረመሩ ፖሊስ እንዳይመረምራቸው ፖሊስ እንዳይይዛቸው እነዚህን ህግ አጥፊ ሰዎች እንዳይጠየቁ መመሪያ ሰጥቶ ለምሳሌ ዛሬ እነሱ እንደፈለገ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ የፖሊስ መስሪያ ቤት ራሱ የህግን ማስከበር ሲገባው ህግ እንዲጣስ እያደረገ ነው እየተባለ አሁን እሱ እየተወነጀለ ያለው ቤን ግቪር ለዚህ ደግሞ በዚህ ላይ ደግሞ 1 2 3 ነገሮች ብቻ ሳይሆን ብዙ ምሳሌዎች በጽሁፍ ነው በሪፈረንስ ነው ቀርበዋል። ያን አይተው ነው አሁን ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ዳኞች ብይኑን እያዩት ያለው። መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ይህን ሰውዬ ከስልጣኑ አስለቅቀውና ለሌላ ሚኒስትር አድርገው የፖሊስ ሚኒስትር ሆኖ ግን ጣልቃ እየገባ ስልጣኑ የማይፈቅድለትን እየገባና ስራ እያበላሸ ነው ተብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ተናገረው። ኔታንያሁ ደግሞ ምንም አላደርግም የፈለጋችሁት ሁኑ ነው። ይህን በሚሉበት ጊዜ አሁን የት ነው የሚከደው? ወደ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ነው። ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ አሁን ቤን ግቪርን ከስልጣኑ እንዲለቅ ሊያዝ ይችላል። ያ ካዘዘ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኔታንያሁ ምንም አማራጭ የለውም፣ ከስራው ያባሩታል። ስለዚህ ነገሮች ውስብስብ ናቸው። እዚህ ላይ አቶ ሽሎሞ በእውነት እንግዲህ ሚኒስትር ቤን ግቪር በግላቸው የህግ ባለሙያ ናቸው፣ በጠበቃም ሰርተዋል። በተለያየ መድረክ ላይ እንደሚናገሩት ከሆነ እኔ ህግን አልጥስም፣ እንደውም ካሉት የፖሊስ ምርመራዎች ውስጥ ጣልቃ አልገባም፣ ህጉም አይፈቅድልኝም የሚል ንግግሮችን በተለያየ መድረክ ሲናገሩ ተሰምቷል። በዚህም ሁኔታ ላይ በእውነት ነገሮችን መመርመር ይቻላል እኔ እንዳለውና እንደሌለው ነው። ሌላው አነጋጋሪ የሆነው በእውነት በአሁን ሰዓት በፖሊስ ውስጥ መመሪያ ውስጥ እንግዲህ አንዳንድ ፖሊሶች ማዕረግ ለመቀበል የእሳቸው ፊርማ የሚያስፈልግበት ቦታ ላይ እርስዎ እንዳሉት አቶ ሽሎሞ ያልፈረሙበት ሁኔታ አጠራጣሪ ሆኗል የሚል ንግግር ነው የተነገረው። እንግዲህ እሳቸው እንግዲህ የህግ ባለሙያ ከሆኑ ነገሮችን ከገባቸው እንዴት በእውነት ህግን ይጥሳሉ ተብሎ ሊነገር ይችላል? አቶ ሽሎሞ ቤን ግቪር ምን አለ መሰለህ፣ ሁሉ ነገር አይደለም ህግ ጥሰዋን አልጥሰውን የሚለው። ለምሳሌ ህግ ከጣሱ ተወንጅለዋን፣ ወንጀል ከተደረገ ደግሞ ፍርድ ቤት ይሄዳሉ። በአስተዳደር ደረጃ ማሸንክራ ሚንሃሊ የሚባል አለ። በአስተዳደር ደረጃ ግን ጣልቃ የሚገቡባቸው ያን ሰውዬ ወደ ወንጀልናና ሄደው ወደ ፍርድ ቤትና ከተወነጀሉማ እስር ቤት ሄደው ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የጉዳዩ እየታየ ያለው በአድሚኒስትሬሽን ደረጃ ነው፣ በአስተዳደር ደረጃ ጣልቃ የሚገባ ነው። ለምሳሌ አሁን በአንድ መንግስት መስሪያ ቤት የቢሮ ዋና ስራ አስኪያጁ ኃላፊነት አለበት። ከዛ ደግሞ የባለሙያዎች ስፔሲፊክ ደግሞ የራሳቸው አውቶራይዜሽን አላቸው ስራቸውን የሚሰሩበት። ለምሳሌ መከላከያ ቢሮ ዋና ስራ አስኪያጅ እኔ ነኝ ዋና ስራ አስኪያጁ ብሎ ለምሳሌ አንዱን ዲፓርትመንት ይህን አድርጎ ብሎ ሊያስገድዳቸው አይችልም። አሁን ቤን ግቪር እያደረጉ ያሉት በተለይ እጃቸውን እያስገቡት ያሉት ስልጣናቸው በማይፈቅድላቸው ጉዳዮች ላይ እጃቸውን እያስገቡ ነው። ለምሳሌ በጣም ጎልቶ የሚታየው ስልጣን በሚሾሙበት ጊዜ ለምሳሌ አንድ ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኔታንያሁን የወንጀል መርማሪ የነበረችውን ፖሊስ እሷን ለምሳሌ አንቺንማ ስልጣን አልሰጥሽም ብለዋታል። ለምን? አንቺ ጥሩ አይደለሽም፣ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፍርድ ቤት እንዲያቆሙት አደረግሽው። አንዱ ናት። እቺ የመንግስት ሰራተኛ ናት። እሷ መርማሪ አድርጎ በምርመራ ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በግሏ ተጣልተው አይደለም። እሷ ስልጣን ተሰጥቷት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አደገኞች ናቸው። ማለትም እያንዳንዱ ባለሙያ የሚሰራው የህዝብ ተላኪ ነው። እነዚህ የተመራጮች ናቸው። ግን እያንዳንዱ ደግሞ የመንግስት ሰራተኛ ደግሞ የመንግስት ህዝብ ነው፣ የመንግስት አገልጋይ ነው፣ የህዝብ አገልጋይ ነው። ደሞዙን በእርግጥ ይቀበላል። የክነስት አባላቶችም ደሞዝ ይቀበላሉ፣ ሚኒስትሮችም ደሞዝ ይቀበላሉ። በበጎ አድራጎት የሚሰራ የለም። ግን እነዚህ ተመርጠው ነው። እነዚህ ግን በሙያቸው በተማሩት በእውቀታቸው ታንጸው የሚሰሩት ስራ ነው። ስለዚህ እነሱን ለምሳሌ ጣልቃ እየገቡ ይህን አድርጉ ይህን አታድርጉ ማይሉት አለ። ማለትም ስትራክቸር አለ። መብታቸው የሚፈቅድላቸው አለ፣ መብታቸው የማይፈቅድላቸው አለ። ለምሳሌ እያንዳንዱ ለምሳሌ ዋና ስራ አስኪያጅ የቢሮ የሚፈርምበት ዶኩመንት አለ፣ እሱ የማይፈርምበት አለ። ለምሳሌ
የገንዘብ ሹሞች የሚፈርሙበት አለ፣ የህግ ባለሙያዎች የሚፈርሙበት አለ። ነገሮች በጣም የተለያዩ ናቸው። እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ለስራ አመቻች እንዲሆን አንዱ ጥላቻ አለ። ለምሳሌ ያህል ቤን ግቪር ማለት ነው አሁን ነገ ተነስተው ከዛሬ ጀምሮ በተከታታይ ርዕዮተ ዓለም ያላቸው በግላቸው አመለካከታቸው እንደ ግል ሰው የግራ ክንፍ ሰው ነው ብለው ካሰቡ ያን ስልጣን ሰውየው እንዳይሰጥ ሊያግዱት ይችላሉ። ይሄን ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም ያ ሰው መታየት ያለበት በሚሰራው የሙያ ስራ ነው። በስራው ላይ ለምሳሌ በላሃብ 43 በ433 በሚባለው ለምሳሌ መርማሪ ከሆነ የአንድን ወንጀል መርምረው ከትክክለኛ መንገድ ላይ አድርሰውታል ወይ? ለምሳሌ በአረቦች ላይ አሁን ያለው የጥርስ በርስ ግድያ ለምሳሌ የሃይማኖት ካሳውን ጉዳይ እንውሰድ። ለምሳሌ የሃይማኖት ካሳውን ጉዳይ ለምሳሌ መርማሪ ፖሊሶች አሉ እንደ ምሳሌ አድርገን ብንወስድ ያ ፖሊስ ለምሳሌ በአንድ አመለካከቱ የግራ ክንፍ ሊሆን ይችላል እና መጨረሻ ላይ ሰውዬ ቢመጣና ስልጣን ሊይዝ በሚልበት ጊዜ አንተማ አመለካከት የግራ ክንፍ ስለሆነ ወይም ደግሞ አልሰጥም ወይም ደግሞ ነገ ሌላ የፍትህ ሌላ ሚኒስተር መጥቶ የቀይ ክንፍ አመለካከት ካለ አንተ ስልጣን አልሰጥም። ይሄ አይሆንም። ማለት ዲሞክራሲ ሀገር ውስጥ የህዝብ አገልጋዮች ኪዱም ወይም ደግሞ ስልጣን የሚሰጣቸው በችሎታቸውና በብቁነታቸው ነው እንጂ በሪዮት ዓለማቸው አይደለም። ያማ ከሆነ አገሪቱ የፖለቲካ ሽኩቻ ቦታ ልትሆን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ ነገ ስልጣን በሚመጥበት ቀይ ክንፍ በሙሉ የግራ ክንፉን አባሮ ከዛ በላይ ቀኝ ሾነ። የቀኙ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ግራው ሲመጣ ደግሞ የቀይ ክንፍ ሪዮት ዓለም አመለካከት ያለው ሰራተኛ ሁሉ 30 40 አባሮ እንደገና ለራሱ ሊያመጣ ይሄ ማለት አገር ጠፋ ማለት ነው።